तो हम लोग जा रहे हैं अभी तरबूजे के बाग पे। आप चल रहे हो? नहीं बाबा, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ आपके इंतजार में। अच्छा गाड़ी के पास। पके चलो सही है, हम लोग लेकर आ रहे हैं, आप गाड़ी पे वहाँ पे इंतज़ार करें और उस्ताद के पास ठहर जाएं। ये इन लोगों का पानी का ये देख रहे हैं आप, ये लड़का है, बाग का मालिक है और हमको ये लेके जा रहा है। हम जा रहे हैं तरबूजा घूमने जा रहे हैं, आगे जा रहा है। हाँ, बड़ी मेहरबानी है भाई साहब कि हमें लेके जा रहे हैं। और आप ये नज़ारा देखिए। और आज लाइव में पहली मर्तबा हम तरबूजे का बाग देखेंगे, देखते हैं किस तरह का होता है और ये कैसे होते हैं। वैसे तो हमने वीडियो में इसमें उसमें देखा है, लेकिन फेस टू फेस आज देख रहे हैं। अच्छा तो बताएं गुलाम नबी शाह, आपको कैसा लग रहा है ये? मुझे यार बहुत मज़ा आ रहा है, खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास, बहुत एंजॉय हो रहा है। अच्छा, और आप सुनाए अपना हाल हवाल? अल्लाह का शुक्र है, करम। ये भाई चल रहे हैं हमारे साथ, बहुत एंजॉय किया है भाई। मज़ा कैसे नहीं आ रहा है ज़रा। आप लोग भी आए, बलूचिस्तान बहुत प्यारा इलाका है बलूचिस्तान, फर्स्ट क्लास है, जन्नत है बिल्कुल। आ जाएंगे, घूमेंगे, आपको पता चलेगा बलूचिस्तान क्या। ये क्या चीज़ है यार? ये पपीता है। नहीं, हरनोल, वो हिरन शायद इसको कहते हैं। ये देखिए रेगिस्तान है बिल्कुल। अभी मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ, समझो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। कम होती जा रही है बहुत यार, बहुत रेगिस्तान। क्या है ना, ये रेगिस्तान है, यहाँ पे जोर लगाना पड़ता है। अच्छा तो भाई मेरी बात सुनिए आप, यहाँ पे अच्छा आपका नाम क्या है यार? मैं भूल गया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम लेके क्या करोगे यार? ऐसे ही पता चलेगा, याद रहेगा कि आपने हमें तरबूजे खिलाए थे। आप कभी आ जाओ, आप चौकी, हम आपकी खिदमत करेंगे। क्या हुआ, पाँव जल रहे हैं क्या? अच्छा चप्पल दे, एक आपको एक हम पहने। तो यार महसूस नहीं हो रहा है, जूती पहनी हुई है कि कितनी ज़मीन गर्म है। वैसे गर्म है, निकाल के देखो कितनी गर्म। अच्छा नहीं, निकालना नहीं चाहते हम लोग। रुको निकाल के देखते हैं भाई क्या होता है। हम निकालेंगे तो फिर पहनने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं कोई मसला नहीं, निकाल के देखते हैं। ओ बोए, ओ तेरी, इतनी गर्म है। ये लो तुम पहनो, थोड़ा पहनो थोड़ा वहां तक पहनो जब तक तुम्हारे पाँव ठंडे हो जाए। उफ अल्लाह, ये बंदा कैसे घूम रहा था। ओ रुको यार, ओ तेरी, एक चप्पल दे गुलाम नबी। ओ भाई ओ भाई, हम जा रहे हैं तरबूजे लेने। चले भाई चले। बहुत गर्म है ये रेती, यकीन मानो। बस ये बंदा पता नहीं कैसे घूम रहा है, कसम से मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। ये देखो, ये बंदा बस यार पहनो। चलो उस्ताद के लिए हम तरबूजे ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे कौन सा तरबूजा उठाना चाहिए और कौन सा मीठा होगा। उस्ताद का नसीब देखते हैं। ये तो यार समझ ही नहीं आ रहा है हमको। तुम निकाल के दो ना हमको। ओ भाई, ये देखें तरबूजे पड़े हुए हैं, ये देखें यार, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा सुर्ख होगा। ये छोटे छोटे, पता नहीं क्यों। ये देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा तरबूजा निकालें। हाँ, एक ये सही लग रहा है, सुर्ख है। एक यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ यार, ये ज़मीन बहुत गर्म है। मैं ये निकाल रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। ये तोड़ दिया मैंने, ये देखें तरबूजा। ये कैच करो, आ रहा है, ये भी सुर्ख होगा। एक दो और तोड़ते, 2-3 फिर चलते हैं। बस तुम ये निकालो, मैं आगे जा रहा हूँ। चलो ये आपका वीडियो हो रहा है। ये हो गए 2, ये हम दूसरा निकाल रहे हैं जो अभी निकाल रहे हैं। तीसरा हो गया। ये गुलाम नबी शाह ने तोड़ दिया तरबूजा और आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आगे कौन सा तरबूजा निकालें? अच्छा तो दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको तरबूजों का बाग कैसा लगा।
ایک تو مل گیا, دوسرا بھی شاید مجھے مل گیا. رکو, یہ دیکھو پھٹے پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں. ایک تو مجھ کو یہ والا مل گیا تربوزہ, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ والا, یہ دیکھو میں نے توڑ دیا اس طرف. جو تھوڑا سفید ہو نا سمجھو وہ پکا ہوا ہے. ایک آگے بھی چلو نکالتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کچھ کھائیں گے, کچھ دوستوں کے ساتھ لے کر جائیں گے, گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیں گے دوسرے. یہ دیکھیں, یہ 2 ہو گئے. میں ابھی اٹھاؤں کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا سندھی میں ایک ہم لوگوں کی کہاوت ہے, 2 گدرے ایک ہاتھ میں کرو گے تو ایک بھی ہاتھ میں جائے گا. یہ پانی کا شور آ رہا ہے, چلو آپ لوگوں کو پانی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ تربوزے کے باغ میں ہم لوگ اس کو گدرا کہتے ہیں. یہ بھی مل گیا. نہیں یہ تربوزہ ہے. چلے آپ لوگوں کو تربوزے دکھاتے ہیں کیسے اٹھائے ہوئے تربوزے. یہاں بھی شاید پانی ہے, چلو پانی دکھاتا ہوں. واہ بھائی, یہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے, پیاری. واہ یار واہ. یہ دیکھیں, یہ ان چیزوں کو پانی جا رہا ہے. یہ کپاں ہے, کپاں. یہ پانی چل رہا ہے یہاں سے. جو وہاں پہ ایک وہ سامنے وہاں پہ نا شمسی کا ایک بہت بڑا سسٹم لگا ہوا ہے, جو یہ پانی نکال رہے ہیں وہاں سے. ابھی ان کو بلاتے ہیں, پھر چلتے ہیں واپس گاڑی کے پاس. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس کو کہا 1-2 تربوزے کا اور نکالے 4-5. بھائی تو اور بھی لے کر آ رہے ہیں. یار میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے. چلو دیکھتے ہیں اور بھی. یہ دیکھیں سامنے تربوزے لے کر آ رہے ہیں. شاید یہ ختم ہو گئے تربوزے, مجھے ایسے لگ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, اس وجہ سے یہ باغ ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی بہت میٹھے ہیں. یہ گولن ابھی والے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں, ریکڑا دے بس نہیں. ہم یہاں پہ نہیں اٹھا سکتے, وہاں پہ ہماری گاڑی میں پورا باغ آ جائے گا. وہ بھی گفٹ دینے. ایک تربوزہ دیکھو یہاں پہ ہم لوگوں گر گیا, کتنا سرخ ہے یار. یہ گر گیا, ٹوٹ گیا. بس اس کو چھوڑ رہے ہیں یہیں پہ. چلو چلیں. یہ دیکھو اس نے تربوزے اٹھایا ہوا ہے اپنی دامن میں. یہ دیکھو بس صحیح. چلو ابھی جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. کس کے ساتھ ظلم تو ہوگا نا بھائی, جیسے کھائے گا تو بڑی شوق سے. زیادتی کر رہا ہے جمن شاہ. ہوتی ہے زیادتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چلیں, ابھی گاڑی دور نہیں ہے, نزدیک ہے. چاہیے تو یہ پڑا ہوا ہے, لے لو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بھائی کے چپل نہیں تھے, اس وجہ سے اس کو بائک پہ بیٹھایا, کیونکہ اس کے پاؤں جل رہے تھے. ان لوگوں نے تربوزے اٹھائے اور ہم لوگ جا رہے دھیرے دھیرے پیدل. چلو تو پھر آگے ملتے ہیں. تربوزہ والا تربوزہ 10 روپے کا دانا تربوزہ. واہ بھائی واہ, آپ تو بس بھائی جان آپ کو لینا ہے لے لو, ہم تازہ نکالا ہے ابھی باغ سے. آپ تو سیلمین بن گئے یار. تربوزے والا میٹھا میٹھا. واہ واہ. السلام علیکم. ہاں شہزاد بھائی, آپ کے لیے تربوزہ لایا ہوں. آ رہے ہیں. بابا ہی نا چاکو. یہ جا رہے ہیں شہزاد بھائی, اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, بنا رہے ہیں. یہ بیٹھا ہوا ہے شہزاد بھائی. یہ ہلال کے لیے آگے. ہاں اس کو ہلال کر دیں. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ زبردست نکلا ہے. ٹھنڈا ہو جائے.